mugani filasa mi juin kalo kile duuru ye bi ye kari ye don kibaru kɛnɛ sigilen nin ye min ye lajɛrɛ belebele o kɛra akarakaw fɛ yen nɔ n'o ye Gana faba ye min ye CEDEAO ani UEMOA olu ka lajɛrɛ kɔnɔ ka bɛn ni u kɛn bɛ ka waleya minnu ta ka ɲɛsin Mali, Laginɛ fo ka taa se Burukina jamana ma a kɛnɛ kana na an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔ ma ani baaraɲɔgɔn minisiri wɛrɛw olu tun bɛ yen nɔ jamana ale tɔgɔ la o bɔlen kɔ a la jango min ye bɔrɔkɔjuru minnu bɛ ta ka don anw ka jamana na ka sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ nafa yɛrɛ tɛ u la jɛkulu dɔ bɛ an fɛ nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko CAD Mali olu ye kunnafonidilaw wele min ye laseli dɔw ye ka o kɛ min ye a ka bi wulada in na don kibaru ɲɛbilaw ye olu de filɛ nin ye aw bisimila. Farafina tilebifɛ bolo tɔ minnu bɛ yen nɔ ni o ye CEDEAO ani UEMOA olu ka lajɛrɛ belebele dɔ kɛnɛ sigira akarakaw fɛ yen nɔ Akra o ye Gana ale faba ye kɛnɛ kana na waleya minnu talen bɛ ka ɲɛsin anw ka jamana n'o o ye Mali ye ka taa se Burukina Faso ma fo ka taa bila Laginɛ na u taara u da don o kuɲɛw la ka walewalali k'olu kɛ min ye anw yɛrɛ ka fɛlaw ye o lasera an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔliw ma ani a baaraɲɔgɔn minisiri fila wɛrɛw a kɛnɛ kana na Garibu Peru ale tun bɛ yen nɔ don kibaru tɔgɔ la fɛn minnu sɔrɔla jaabi la an ka jɛ ka olu lajɛ. Sommet ni kuma caman kun bɛ u ka ɲɔgɔnyew camancɛ la kɛrɛnkɛrɛnya na min ye Mali ta ye an ɲininkara k'a fɔ an ka kunnafoniw di Mali sécurité gɛlɛya minnu b'a kan ni gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu kan kɛlɛw bɛ kɛ yɔrɔ min n'a bɛ fɔ ko situation humanitaire dumuni tɛ mɔgɔ minnu bolo minnu taɲana u ka sow ni fɛnw na k'o kow ɲɛfɔ gɛlɛya min bɛ mɔgɔw kan et puis k'a fɔ fana situation économique n'o ye warisɔrɔ siraw gɛlɛya min b'o kan donc kunnafoni fɛn o fɛn b'a la an y'o bɛɛ walanwalan k'o d'u ma i y'a dɔn an b'o discuter la mais o so an ye UEMOA sommet ni an participera min na ale yɛrɛ nana CEDEAO sommet de kɔfɛ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn ɲɛ na Mali tun b'o fana camancɛ la nka tiɲɛ na anw yɛrɛ ma an minisiri minnu taara anw ma participer o la mais Mali kuma tun b'o camancɛ la Mali kuma nalen CEDEAO médiateur n'o ye Nigeria jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye n'o ye Goodluck Jonathan ye ale de fɔlɔ ye kuma ta o la a kɛlen ka kuma ta a y'a ka rapport kɛ o rapport nin kun bɛ sinsinnen fɛn minnu kan o ye ani Mali jamana ɲɛmaaw ye sigi ka fɔ kɛ an bɛnna min kan o sigi ka fɔ ani an bɛnna min kan o ye de anw y'an kan di k'a fɔ Mali transition an kun ye wagati jan b'a fɔ mais an ye sigi k'a fɔ ka bɛn kɛ k'a fɔ anw kɔni bolo a fitinin o bɛ kɛ san 2 jate san 2 nin kɔnɔ baara minnu kan ka boloda an b'olu boloda lakanani sira fɛ ani kalafili labɛnni sira fɛ pour que san 2 o bɛ ban yɔrɔ min o k'a sɔrɔ an ka jamana ye jamana ɲɛma sugandi kalafili la pour que k'a fɔ ko ka démocratie lasegin jamana kɔnɔ donc ale ye o sɛbɛn yira an bɛ barika da o la parce que a ye sɛbɛn min yira malidenw ka haminakow b'a kɔnɔ parce que an y'a yira k'a fɔ fo wagati ka d'an ma wagati min b'an dɛmɛ min b'a to an bɛ ka lakanani sabati jamana kɔnɔ ka se ka baaraw fana boloda ka kalafili nin o bɛ labɛn cogo min a ye rapport min présenté mɔgɔw sɔnna a fɔra ko jamana ɲɛma ninnu u mago bɛ détail dɔw la kunnafoni wɛrɛw an kan ka minnu di n'olu kun t'olu bolo pour que ka se ka sanction ninnu wuli immédiatement o ye kunnafoni ninnu ye sigiyɔrɔma 2 ye a sigiyɔrɔma fɔlɔ o ye chronogramme ye sisan nɔ an bɛ sɛbɛn de yira min b'a yira k'a fɔ san 2 in kɔnɔ an bɛ ko minnu boloda k'olu bɛɛ walanwalan fo ka san 2 in ban pour que olu ka se ka faamuyali sɔrɔ a la an ka se ka bɛn sɔrɔ a la n'a bɛ fɔ o ma ko chronogramme détaillé o b'a yira k'a fɔ élection organe min bɛ sigi o bɛ kɛ wagati jumɛn a bɛ kɛ cogo di constitution yɛlɛmani o bɛ kɛ wagati jumɛn baara jumɛn bɛ boloda pour que k'o kɛ élection minnu bɛ na a kɛra communal ye a kɛra régional ye a kɛra député sigi ani président sigi olu bɛɛ détail bɛ min kɔnɔ n'a bɛ fɔ chronogramme détaillé k'u bɛ na Mali ɲɛmɔgɔw médiateur bɛ segin ka na pour que k'o information ɲininkali kɛ mais o bɛɛ bɛ yen déjà o tɛ problème ye kunnafoni filanan min ɲininkara o ye k'a fɔ u bɛ fɛ fana an ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛn a la k'a fɔ ko ka jɛkulu sigi jɛkulu n'a bɛ fɔ o ma ko mécanisme de suivi
min b'a to olu ni anw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ko chronogramme min n'an bɛnna kan a bɛ bɔ a sira fɛ cogo di an bɛ se ka sigi kalo o kalo ka ɲɔgɔn ɲɛ k'a ko la k'a lajɛ an bɛ yɔrɔ jumɛn an sera ka mun boloda gɛlɛya jumɛnw bɔra a la ressources ni moyens jumɛnw kan ka ɲini ka na pour que o ko ka taa pour que a ko ni gɛlɛya bɔra a la kana bali mɔgɔ si la o fana kana kɛ raison ye k'a fɔ k'an bɛ kɛlɛ parce que n'anw ko k'an ye nin kɛ dɔw b'a fɔ k'aw ma nin kɛ aw tɛna bɛn a la alors que n'an ye jɛkulu kelen sigi an bɛɛ bɛ baara kɛ min kɔnɔ kunnafoni fɛn o fɛn bɛ na a bɛ na an bɛɛ b'a tila an bɛɛ ɲɛ b'a la donc ni ko min kɛra an bɛɛ b'o enregistrer ɲɔgɔn fɛ ni gɛlɛya minnu nana an bɛɛ bɛ faamuyali kan donc o ko fila de k'a fɔra k'u bɛ segin ka na pour que an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ n'an y'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ u ye décision de ta k'a fɔ ko sommet min bɛ na sigi sisan nɔ juillet kalo tile 3 o sommet kɔnɔ o kunnafoni bɛɛ kan ka yira pour que sanction bɛɛ ka wuli anw kɔni ka jate la baara kan ka se ka kɛ sisan de pour que o ko ka kɛ a kɛcogo la an bɛ sigilen k'u kɔnɔ n'u nana an k'o ɲɛfɔli ka médiateur Goodluck Jonathan ka barika da ye fɔlɔ a ye cɛsiri min kɛ nin ko la ani a ye hakili ɲuman min ta ka sɛbɛn ninnu dilan ale kɔfɛ fana an bɛ fɛ ka barika da Togo président ma n'o ye Faure Gnassingbé parce que an kun ye baara bila fana ma k'a fɔ ko médiateur ye baara min kɛ a kan ɲi mais ale fana ka a kan fara a kan a ka wuli ka jɔ kɛ jamana ɲɛmɔgɔ wɛrɛw kɛrɛfɛ a fana y'o kɛ cɛsiri la ani gundo kɔnɔ nka wula a ye cɛsiri k'a ko la olu bɛɛ lajɛlen de y'an lase nin ko ma bi hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ min nɔfɛ o ye ka sanction wuli o ma se ka kɛ bi mais baaraw bɛ sen na halisa an bɛ fɛ ka barika da u fila ye an yɛrɛ ka jamanadenw fan fɛ an bɛ min ɲini halisa o ye k'a fɔ ka barika da bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ an b'a dɔn gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ n y'a dɔn nin ye a kalo 5 jate sanction bɛ mɔgɔw kan gouvernement bɛ cɛsiri ni baara fɛn bɛɛ la pour que nin fɛn nin ka se ka wuli ka fo sira la an b'a ɲini mɔgɔw fɛ halisa an ka muɲu dɔɔni min kɛra o ka ca ka tɛmɛ min tora kan mais anw ka hakilinata ye kelen de ye parce que an b'a dɔn jamana ɲɛmaa ni jamanadenw u sigira ka min fɔ k'o ye solution ye o dɔrɔn de bɛ se ka kɛ solution ɲɛ nin ko la a solution fana se ka kɛ ni sigi ka fɔ tɛ ni y'aw hakili b'a la min ye kasara dɔ ye o ye CMDT a usine min ni o bɛ Kumatukaw fɛ yen nɔ k'o sabu kɛ tasuma o sababu ye awa min ye ko in ɲɛ gɛlɛyara kosɛbɛ sabula nana ni tiɲɛni caman ye u kun o de hukumu kɔnɔna na kunungo min ye CMDT a directeur général ye ni o ye Nango Dambele a n'a baarakɛɲɔgɔn u taara Kumatu ka t'u ɲɛ da koɲɛ in kan o kɛlen kun tɛ kɛnɛ kana na min y'u ka sɔrɔ lafasabagaw ye n'o y'u ka assurance ye olu yɛrɛ fana kun bɛ yen ɲɛfɔli kɔnɔna na jirala k'a fɔ tiɲɛni min yɛrɛ donna u kun assurance bɛ n'u jɔ ni o musakaw ye a kɛnɛ kana na dɔn kibaru tɔgɔ la Fanta Kante ale de kun bɛ yen nɔ a ye fɛn minnu sɔrɔ an ye an ka jɛ ka olu lajɛ an filɛ nin ye Kumantu kɔri usine kɔnɔna la nin yɔrɔ kofɔlen in de ye tasuma kasara sɔrɔ mɛ kalo tile 30 tɛmɛlen dugu tilama fɛ mun kɛra sababu ye ka kɔri tɔni 300 ni tɔni 6 jeni ka kɛɲɛ ni tasuma kasara in ye dɔnnifa Nango Dambele wulila ka nin ɲɛ da yɔrɔ kan ni ye kɔri bila yɔrɔ la tasuma bɛ se ka bɔ yɔrɔ bɛɛ la nin se in ta kɛra sanpɛrɛn de jiginna a kan mɔgɔ si nɔ tɛ nin ye ala ka latigɛ de don donc o y'a sɔrɔ disposition taara k'a fɔ mɔgɔ t'a dɔn kasara bɛ se ka bɔ yɔrɔ min na ala y'a kɛ a bɔra disposition min bɛ CMDT bolo ka fara an ka sapeur pompier kan a sera ka kunbɛn donc n'olu tun tɛ a tun bɛ se ka kɔri bɛɛ minɛ ala barika la o sera ka a dan o pili kelen de la a ma se ka se yɔrɔ tɔw la donc o ka n b'o fo ani dugukɔnɔmɔgɔw minnu bɛ Kumantu yan yɛrɛ population yɛrɛ bɔra ka na an ka mɔgɔw dɛmɛ o bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko Mali kɔnɔ yan ni kasara ye CMDT sɔrɔ maliyɛn bɛɛ de b'i bolo di ɲɔgɔn ma pour que k'an dɛmɛ pour que an ka se ka o kasara kunbɛn tasuma kasara in fanga ma taa ɲɛ k'a sabu kɛ CMDT yɛrɛ ka fɛɛrɛ jɔnjɔnw bilalen sen kan usine kɔnɔna borne fontaine 20 de sigilen bɛ usine fan bɛɛ donc n'i bɛ usine fan o fan i bɛ se k'i to yɔrɔ la ka se ka ji sɔrɔ ji fana pression bɛ ji min na o pression bɛ sɔrɔ pompe de fɛ pompe 3 de b'an fɛ yan olu de bɛ ji pompe ka bɔ réservoir la réservoir fana capacité ye mètre cube 900 ye donc o de b'a permettre ni tasuma bɔra fan o fan mɔgɔw bɛ se k'a kɛlɛ su fara tile kan mɔgɔw de bilalen bɛ ka kɔlɔsili kɛ tasuma ko la ni tasuma fana na u ka se k'a kunbɛn taama in kɔnɔna na Nango Dambele ni kɔri baarakɛlaw kumana mun sen fɛ a ye jigisigi kuma f'u ye
mɔgɔ caman ye message ci ka ne ɲininkali kɛ ne la ko a kɛra perte ye CMDT bolo tiɲɛ don perte don mais assurance b'an bolo k'a fɔ depuis kɔɔri bɛ bɔ cikɛla ka foro la ka taa sugu la ka wurusu ka na kɛ bali ye k'a bila an fɛ fo ka taa se port la k'a bila bateau kɔnɔ assurance b'a la. CMDT ka assurance de b'an bolo a b'an bolo a bɛ san caman bɔ donc o hukumu kɔnɔna na ni CMDT ye basi sɔrɔ fɛn min ye tasuma ko ye c'est normal an ka wuli ka na an ka client kɛrɛfɛ pour que ka na yɔrɔ lajɛ et puis pour rassurer aussi le client ka hakili latigɛ en même temps que autorités ni mɔgɔw bɛ CMDT ko kunna ka bɛɛ hakili latigɛ k'a fɔ ko assurance b'a la et que nin t'an siɲɛ fɔlɔ fɛnɛ ye ka CMDT accompagner CMDT problème fɛn fɛn sɔrɔ nin san damadɔ kɔnɔ assurance talen don a la et nous an y'a yira preuve yira k'a fɔ k'an bɛ yan nɔ k'an b'a sara fɛnɛ. Ka kɔn CMDT ɲɛmaaba ka nin taama ɲɛ Buguni mara ɲɛmaa nan'i ɲɛ da kasara in yɔrɔ kan. Ara fana tɛmɛnen kɔfɛ jɛkulu dɔ b'an fɛ yan nɔ a bɛ fɔ min ma ko Kadimali olu ye jɛkulu ye minnu ɲɛsinnen bɛ bɔrɔkɔ juru minnu bɛ yen n'o bɛ taa ka don jamana la n'o ye farafinna jamanaw ye u y'a ye k'a fɔ min ye bɔrɔkɔ juru ninnu ye a caman bɛ yen nɔ u degun de ka bon n'u nafa ye jango jama bɛ se ka dɔ sɔrɔ kunnafoni na cogo min na u ye wele bila kunnafonidilaw ma ka kɛnɛ sigi ɲɛfɔliw kɛra kɛnɛ in kana na donc kibaruw tɔgɔla maa min tun bɛ yen nɔ o ye Ismaila Sise a yɛrɛ fana ye fɛn minnu sɔrɔ an ka jɛ ka olu lajɛ. Jɛkulu min ka baara ɲɛsinnen don wulikajɔw ma ka gɔrɔgɔjuru kɛlɛ ka bɔ farafinna jamanaw la kɛrɛnkɛrɛnyala an ka jamana kɔnɔ ani fɛɛrɛ jugu minnu bɛ ta ka ɲɛsin farafinna ma ni a bɛ jira k'u ka yiriwali sira don k'a sɔrɔ u ka yiriwali sira tɛ lajɛ in yɛrɛ sigikun dɔ ye nin ye ka ɲɛfɔli kɛ kunnafoni dibaw ye u k'a lase ɲɛmaa ma. Mali juru bɛ miliyari 5 ni 521 na bi donc jamana yɛrɛ sɔrɔ an ka juru ka ca n'o ye fo k'a dama tɛmɛ donc ni jamana juru mana ca n'a ka sɔrɔ ye gɛlɛya b'a la donc an kɔni ka ɲɔgɔn o bɔ kan an ye laɲiniw kɛ juruko nin ye fɛn min ye bi a ka kan a ka kɛ bɛɛ niyɔrɔ kuma ye a kana kɛ jamana ɲɛmɔgɔ minnu ka baara don ka to olu kelen bolo sabula an ne ka nisɔngɔ saralen bɛ kɛ ka juru sara. Tile 2 tɔnsigi min kɛra u fɛ jaabi minnu sɔrɔla ani bɛn kɛra minnu kan o dɔ de ye nin ye jɛkulu in bɛ jamana 16 kɔnɔ farafinna a bɛɛ lajɛlen bɛ wulikajɔw kɛ walasa ka farafinna bɔ gɛlɛya. min ye kerekɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ olu ma ko protestant olu ye u ka seli dɔ ko ɲɛnamaya seli min n'u k'a ma Pentecôte ka dɔ k'a fɔ min ye baara in ɲɛsigira sen kan u ka bolofara min filɛ nin ye Konate bugu la ale ye kɛnɛ kana na Tɛnɛba Jakite ale tun bɛ dɔn kibaruw tɔgɔ la min ye kunnafoni minnu n'o farala ɲɔgɔn kan fɛ an ka jɛ ka olu lajɛ. Pentecôte o ye kerecɛnw ka seliba ye min n'u b'a ɲɛnamaya san o san ni Paki seli tɛmɛna ni tile 50 ye. An ka jamana kerecɛnw y'o ɲɛnamaya bi. Pentecôte de la ni église yɛrɛ daminɛna église yɛrɛ kuma fɔli o dabɔra Yesu de fɛ a ko ni sanu nana tuma min na ale bɛna ka église sigi a ko saya wolongotobaw olu tɛ se ka fosi kɛ o église la a ko olu na jɛ ka kɛ jamakulu kelen ye donc Ala n'a ka sebaya jigi ka d'u ma k'a ka dɔnniya d'u ma k'a ka fanga d'u ma walasa u ka se ka baara bɛɛlen kɛ ka kɛ ni sankolo masaya cogoya ye adamaden ni tɛ se ka Ala ka baara kɛ adamaden dusukun tɛ se ka Ala ka baara kɛ fo Ala yɛrɛ n'ale ma na an ka ɲɛnamaya la ka don an ka ɲɛnamaya la ka an yɛlɛmɛ k'an kuraya an tɛ se k'a ka baara kɛ cogo si de la o de y'a to nin Pentecôte a tɔgɔ dara nin cogoya de la ko yɛlɛmɛli Pentecôte ani kurayali Pentecôte. A sen fɛ kalankuncɛ sɛbɛn dira pasteur ma 13 ma minnu tilara baaradege kalan na pasteur kɔrɔbaw kɛra. Ko an bɛna don baara sanga wɛrɛ de kɔnɔna na min bɛna kuntigiya wala ka seereya jira ka sɛbɛntiyali jira o la an bɛna se k'o baara kɛ ni jijali ye ni barikaba ye. Ka fara olu kan kalankuncɛ sɛbɛn dira kalanden ma 13 fɛnɛ ma minnu tilara pasteuriya kalan na. Bɛɛ lajɛlen fanga Yesu ni senu de an ka nɔrɔ Yesu la ka sinsin ale tɔgɔ kan ni ka an barika kɛ ni senu ye o la an bɛɛ na se an sen yɔrɔ la Ala yɔrɔ min na tigɛ anw ye an na se o yɔrɔ la. Lajɛrɛ kun cɛra ni Ala deli caman ye ka ɲɛsin jamana ma.
araba tɛmɛnen na nɛgɛ ɲɛ tan ni seegin waati ka bɔ kusanɛ ka taa kayi o sira fɛ bingalikɛlaw ye waleya dɔ kɛ yen nɔ sabula kurawuriji baarakɛla dɔ olu tun bɛ sira kan k'u kunda u ta yɔrɔ kan min ye bingalikɛla ninnu ye u nana u kunbɛn moto la min ye mugujugu ye ka wuli u la tiɲɛni kɛra kɛnɛ kana na kosɛbɛ ale kɛnɛ kan maa min ye kunnafoni ɲini ka di anw ma o de filɛ n'o ye Ibrahim Agmohamed ye an ka jɛ ka lajɛli kɛ. Arabadon an ka baarakɛlaw dɔw bandiw bin n'u kan Kusanɛ mara la ka région kɔnɔna bon u bin n'u kan ka mobili attaqué ni marifa ye u ye mɔgɔ 2 faga mɔgɔ 2 wɛrɛ joginna donc an taara su nɔfɛ an taara mɔgɔ joginnaw fana nɔfɛ ka na n'u ye donc an ye presse wele pour que ko in kɛra cogoya min na bɛɛ ka faamu bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ko bandiw de y'an attaqué u y'an attaqué équipe min tun bɛ yen équipe taara supervision de la an tun bɛ ka maternité jɔ an tun bɛ ka centre de santé jɔ Kusanɛ mara la donc an ka équipe taara o de superviser u nato de u ni bandi ninnu bin n'u kan u ye mobili ta mais mobili u ma se ka taa n'a ye yɔrɔ jan an bɛ fɛ ka fɔ hali sisan Croix Rouge kɔni nin kow kɛra mais u tɛ se ka anw bali an ka continuer k'an ka baara kɛ hali sini an bɛ population dɛmɛ hali sini an bɛ taa Kusanɛ an b'u dɛmɛ an bɛ taa Mali fan bɛɛ mɔgɔ bɛ Croix Rouge la an ka dɛmɛ bɛ s'u ma nin ko in tɛ se k'an lajɔ mɔgɔ minnu fagara mɔgɔ kelen b'a la Sénégalais de don ale fana bɛ baara kɛ an ka dɛmɛ ɲɔgɔn Croix Rouge néerlandaise de bolo a mɔgɔ tɔw bɛ Mali. ne b'an se min ye an ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako ma ale bɛ jate minnu kɛ ka ɲɛsin coronavirus ma an ka jamana kɔnɔna na u ka jate min ni an ye o lasɔrɔ an bolo kɔrɔ sen na o de filɛ nin ye o y'a jira n na k'a fɔ coronavirus banakisɛ ko la sɛgɛsɛgɛli a kɛra maa 550 ani maa 69 olu de la olu la coronavirus banakisɛ a yera mɔgɔ kelen de la min ye maa 3 ye k'olu furakɛra k'u kisi ka bɔ coronavirus kɔlɔlɔ ma maa ni ma to a la nin waati in kɔnɔna na coronavirus kabira donna an ka jamana kɔnɔna na fo kana bila video in na a bɛ dakun min na o de filɛ nin ye maa 31 ani maa 100 ani maa 10 a ye olu de sɔrɔ olu yɛrɛ fana na min ye maa 30 ani maa 100 ani maa 59 olu de furakɛla min b'a jira k'a fɔ 100 sigira 97 ni an nɔkanfɛn olu de furakɛra ni min ye ladilikan minnu n'o bɛ fɔ an ye n'o ye fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minnu na kan k'o fara an boloda la jango an bɛ se ka tanga bana in ma cogo min na ko bɛɛ lajɛlen ko k'i taabolo ye. awatiro kana lajɛbaw ni ne bɛna ka bi wulada in na dɔn kibaruw k'ale kuncɛ i n'a fɔ n bɛ deli k'a fɔ aw ye cogo min na faso kɔnɔna sigilen bi bɛɛ kɔkɔna sigilen basi tɛ fɛn min ka gɛlɛn fasoko la ni fɛn bɛɛ lajɛlen o de ye faso kanu ye a dusu ala ka don an kelen kelen na bɛɛ lajɛlen na ala k'an ka jamana in kanu.